La 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 la. Wadidaw, lihat teman-teman, ada kumpulan mainan baru. Wow, keren-keren sekali sepertinya. Lihat, wow, ini kereta Coco Charles teman-teman, berwarna merah. Wow, sangat seram sekali. Yuhu. Hey, lihat teman-teman, ada truk konstruksi. Wow, ini terdiri dari truk molen dan dump truck atau truk pasir. Wih, keren ya, kita kumpulkan. Hey, lihat teman-teman, ada truk konstruksi. Wow, keren sekali, berwarna kuning. Wih, gokil ya. Oke teman-teman, ayo kita masukkan ke dalam keranjang kakak ya. Jangan sampai tertinggal. Wow, lihat. Yang ini, wow, ini Paw Patrol. Lihat teman-teman, ada Guguk memakai topi berwarna pink. Wih, keren sekali. Oke, ayo kita kumpulkan. Kita masukkan ke dalam keranjang. Hey, lihat. Ada lagi nih. Wow, ini eskavator beku teman-teman. Untuk menggeruk tanah yang keras. Wow, keren, berwarna orange. Oke teman-teman, ayo kita kumpulkan. Yuhu, kita let's go cari lagi mainan di sekitar sini. Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali kumpulan mainan. Wow, lihat, ini ada apa teman-teman? Wow, kakak tahu, ini truk towing atau trailer untuk mengangkut mobil-mobil. Wow, keren, kita kumpulkan. Hey, lihat teman-teman, kakak mendapatkan mobil jeep polisi. Wow, berwarna putih. Wadidaw, ternyata bannya berwarna biru. Wih, keren. Haha. Wow, lihat, ini apa teman-teman? Wadidaw, ini truk konstruksi lagi, berwarna kuning. Ada truk pasir dan truk molen. Wow, keren ya. Kita kumpulkan. Hey, lihat teman-teman, kakak mendapatkan mobil paket JNE. Wow, keren, berwarna-warni. Wih, gokil sih. Ayo kita kumpulkan, jangan sampai tertinggal. Wow, lihat teman-teman, yang ini ada truk molen yang sangat besar. Wih, lihat, berwarna kuning kombinasi abu. Wih, keren ya. Oke teman-teman, ayo kita kumpulkan. Wehehe, lihat, ada lagi kumpulan mainan baru. Wow, ini apa teman-teman? Berwarna putih pink. Wow, ini mobil hamburger. Lihat, ada sosisnya dan hotdog. Hihi, keren, jadi lapar teman-teman. Wow, lihat, ada truk derek. Wow, ini berwarna hijau, kombinasi abu. Truk ini untuk menderek mobil-mobil yang mogok teman-teman. Wow, keren ya. Oke, kita kumpulkan. Hey, lihat teman-teman, ada mobil patroli. Wih, keren sekali. Ini sangat bagus teman-teman, berwarna putih. Wih, gokil. Oke, ayo kita kumpulkan. Yang ini, wahai, lihat teman-teman, ada helikopter Apache. Hehe. Ini helikopter milik Mamang Batman teman-teman, berwarna hitam. Wih, kita kumpulkan ya, jangan sampai tertinggal. Dan yang terakhir, wow, lihat, ada taksi berwarna hijau. Kalian pasti tahu dong ini siapa? Iya, benar sekali, ini taksi Grab. Lihat teman-teman, semua sudah terkumpul. Bye-bye.